巴基斯坦的黄山雨伫咧24点钟内，造成63条人命无去，约300人受伤。事实上，巴基斯坦对立过顶高达，因为直直的上大水雨，霜冻上千栋的厝体。高达全国是已经有159个人因为极端气候造成的灾害过身。都有专家警告讲这几年这款极端气候又会发生。 总算有人来救，旁者不幸这个火啊，赶到简单的行李，救援人员用这台船将因载去地势较悬无饮水的所在，厝已经河水淹去，不过至少人平安。17旁者不幸因为落大雨，伫24点钟久内造成50-60人死亡，大部分拢是厝顶和大水跌甲崩来。 ये छत गिर गई है। छत के नीचे बाप था, बेटा था और उसकी बेटे की वालदा थी। ये तीनों ही जाँ बहक हो चुके हैं。有一位农民讲，大水来的时阵，看到囡仔大声喊救人，有份人徛伫咧厝顶下山，叫人赶紧去救。在边坐船离开时阵，看到规片农产地拢浸伫咧水的。पानी ई फेरी बहुत सारा ज्यादा है। पानी हर छिमाही पानी आवे न हाल फसली सारी गल वेंदी है। चावल होवन, तेल होवन, कपास होवे। 当局讲，地势较低的所在，水淹起来速度真紧，叫民众赶紧撤离。救援队也待命。本岛电视台记者辛德伫咧现场报道讲，小型水坝爆发放弃了，和大河水规个冲走，伫咧旁遮部地区造成大范围的破坏，并且造成有人死亡。军方派直升机来救人。 国家灾害管理局统计，自6月25到即马，全国有超过1000栋厝受损。黄山啊河是东南亚国家正重要的农作物灌溉水源，不过城市快速发展，一个排水系统无好，再加上气候变迁造成极端气候。专家警告，巴基斯坦伫咧接落来几年，也是有可能会发生极端天气。公司新闻黄文玲编写。